नमस्कार दर्शक बंधु एस्ट्रो सीक्रेट टिप्स यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। जदि प्रथम थर पर आपण एही चैनल को देखुथांती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को बजै दियंतु। एहा द्वारा आम समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। एही चैनल रे आमे वार्षिक मासिक एवं साप्ताहिक राशिफल आनी थाउ। आसंतु आरंभ करिबा अगस्त मासर 19 तारिख सोमवार ठारू अगस्त मासर 25 तारिख रविवार पर्यंत ए सप्ताहर साप्ताहिक राशिफल। प्रथमे जानिबा राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि विषय रे। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख मनरे उच्च आशा प्रकाश पाइबो। 20 तारिख कौनसी जगारू अर्थ लाभर जोग रही। 21 तारिख नूतन द्रव्य क्रय करि पारंती। 22 तारिख कौनसी क्षेत्र रे अपव्ययर शिकार हेबे। 23 तारिख समस्त कार्य रे बाधा विघ्न देखा देबार संभावना रही। 24 तारिख समस्त कार्य रे सावधानता अवलंबन करंतु। 25 तारिख कौनसी जगारू दुसंवाद पाई पारंती। एबे देखिबा राशिचक्रर द्वितीय राशि वृष राशि विषय रे। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख कौनसी तीर्थ भ्रमण पाई जाई पारंती। 20 तारिख आदर सम्मान पाइबार जोग रही। 21 तारिख मनरे उच्च आशा प्रकाश पाइब। 22 तारिख नूतन द्रव्य लाभर जोग रही। 23 तारिख कौनसी क्षेत्र रे अपव्ययर शिकार हेबे। 24 तारिख कौनसी पूर्वर कार्य पाई अनुताप करि पारंती। 25 तारिख कौनसी कार्य रे विलंब जोग देखा देबो। एबे देखिबा राशिचक्रर तृतीय राशि मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख कौनसी जगार अर्थहानिर संभावना रही। 20 तारिख साधु सन्तु मानक सहित सत्संग रे जोग देई पारंती। 21 तारिख कौनसी कथा पाई मनरे दुर्बलता भाव देखा देबो। 22 तारिख कौनसी जगारू सुख सम्मान प्राप्ति हेबो। 23 तारिख मनरे आत्मसंतोष बोध करिवे। 24 तारिख कौनसी जगारू अर्थ लाभर जोग रही। 25 तारिख नूतन द्रव्य क्रय करि पारंती। एबे देखिबा राशिचक्रर चतुर्थ राशि कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख पारिवारिक सुख संभोग भोग करिवे। 20 तारिख कौनसी कार्य रे पराजयर शिकार होई पारंती। 21 तारिख कौनसी जगारू अपजस पाइबार जोग रही। 22 तारिख देवता दर्शन करी दिनटी को बितेइबे। 23 तारिख परोपकार मध्य दिनटी बीतिबो। 24 तारिख समस्त कार्य रे सावधानता अवलंबन करंतु। 25 तारिख कौनसी जगारू आदर सम्मान प्राप्ति हेबो। एबे देखिबा राशिचक्रर पंचम राशि सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख मनरे निष्ठुरता भाव देखा देबो। 20 तारिख पारिवारिक प्रीति लाभर जोग रही। 21 तारिख कौनसी कथा पाई आनंदित होई पारंती। 22 तारिख कौनसी कार्य रे विलंब जोग देखा देबो। 23 तारिख पूर्वर कर्म पाई मनस्ताप करि पारंती। 24 तारिख साधु सन्तक सेवारे दिनटी गति करिवो। 25 तारिख कौनसी कार्य पाई गौरवान्वित हेबे। एबे देखिबा राशिचक्रर षष्ठ राशि कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख कौनसी मंच रे वक्तृता देवार संभावना रही। 20 तारिख रोग शोक मध्य दिनटी गति करिवो। 21 तारिख गुप्त शत्रु माने वृद्धि हेबार संभावना रही। 22 तारिख नूतन बंधु मिलनर जोग रही। 23 तारिख कौनसी कार्य पाई पारिवारिक सहयोग प्राप्ति हेबो। 24 तारिख कौनसी कार्य रे बाधा विघ्न देखा देबो। 25 तारिख कौनसी क्षेत्र रे अर्थहानिर सूचना मिले। एबे देखिबा राशिचक्रर सप्तम राशि तुला राशि विषय रे। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख अଯଥା भ्रमणर जोग रही। 20 तारिख मनरे कपटता भाव देखा देबो। 21 तारिख कौनसी जगारू सम्मान हानिर जोग रही। 22 तारिख शरीर रे रोग पीड़ा देखा देबो। 23 तारिख अशांतिग्रस्त मध्य दिनटी गति करिवो। 24 तारिख कौनसी जगारू स्नेह श्रद्धा पाइबार जोग रही। 25 तारिख बंधु बांधव मानक ठारू आदर सम्मान प्राप्ति हेबो। एबे देखिबा राशिचक्रर अष्टम राशि बिछा राशि विषय रे। बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई 19 तारिख आदर और अभ्यर्थना पाइबार जोग रही। 20 तारिख कौनसी जगारू जस हानि देखा देबो। 21 तारिख वाद विवाद मध्य दिनटी गति करिवो। 22 तारिख विद्यार्थी मानक पाई भल दिनटीए।
23 ତାରିଖ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ସମ୍ମାନ ହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। 24 ତାରିଖ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। 25 ତାରିଖ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19 ତାରିଖ ପରାଶ୍ରିତ ହୋଇ ଦିନଟିକୁ ବିତେଇବେ। 20 ତାରିଖ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। 21 ତାରିଖ ମନରେ ନିର୍ଭୀକତା ଭାବ ଦେଖାଦେବ। 22 ତାରିଖ କାହାରି ସହିତ କଳହ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। 23 ତାରିଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। 24 ତାରିଖ ପରାଧୀନତା ଭାବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 25 ତାରିଖ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19 ତାରିଖ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। 21 ତାରିଖ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଭାବ ଉପୁଜିବ। 22 ତାରିଖ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। 23 ତାରିଖ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 24 ତାରିଖ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। 25 ତାରିଖ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19 ତାରିଖ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 20 ତାରିଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। 21 ତାରିଖ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। 23 ତାରିଖ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟି କଟିବ। 24 ତାରିଖ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 25 ତାରିଖ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 19 ତାରିଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। 20 ତାରିଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। 21 ତାରିଖ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥହାନି ଦେଖାଦେବ। 22 ତାରିଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। 23 ତାରିଖ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 24 ତାରିଖ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବ ଦେଖାଦେବ। 25 ତାରିଖ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦିନଟିକୁ ବିତେଇବେ। ଏ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 19 ତାରିଖ ସୋମବାର ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 25 ତାରିଖ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସପ୍ତାହର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ବାର୍ଷିକ, ମାସିକ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।